this video, I'm going to share about how to write an essay in English, specifically the basic essay writing structure. Pada video kali ini, saya ingin membagikan informasi mengenai bagaimana menulis esai dalam bahasa Inggris, khususnya struktur dasar dari sebuah esai. What is an essay? An essay is a composition made up of several related paragraphs to discuss one main topic, where each of paragraphs in an essay has a collection of connected sentences on a given topic. Esai adalah sebuah komposisi tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf terkait untuk membahas satu topik utama, di mana setiap paragraf dalam esai memiliki susunan kalimat yang terhubung pada topik utama. Before I explain about the three parts of an essay, you need to know that writing an essay is no more difficult than writing a paragraph, except that an essay is longer. The principle of organization are same for both. So, if you can write a good paragraph, you can write a good essay. Menulis sebuah esai sebenarnya tidak lebih sulit dari menulis sebuah paragraf. Hanya saja esai lebih panjang karena terdiri dari beberapa paragraf. Organisasi atau struktur dari paragraf dan esai juga sama. Jadi, kalau kalian bisa menulis paragraf dengan baik, maka kalian juga bisa menulis sebuah esai dengan baik. An essay has three main parts. Sebuah esai mempunyai tiga bagian utama, yaitu an introduction or introductory paragraph, a body which consists of at least one but usually two or more paragraphs, and conclusion atau concluding paragraph. As the chart shows, an essay introduction consists of two parts, a few general statements to attract your reader's attention, and a thesis statement to state the main idea of the essay. A thesis statement of an essay is like a topic sentence of paragraph. It names a specific topics and gives the reader idea of the contents of the essay. It may also suggest the writer's point of view on the topic. Seperti yang terlihat pada gambar, bagian introduction dari sebuah paragraf terdiri dari dua bagian, yaitu general statement untuk menarik perhatian pembaca dan thesis statement untuk menunjukkan main idea dari esai. Thesis statement dari sebuah esai sama dengan topik sentence dari sebuah paragraf, yaitu mewakili topik tertentu dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi dari esai yang akan mereka baca. Bagian ini juga memberikan gambaran tentang pandangan penulis terhadap topik yang ditulisnya. The body consists of one or more paragraphs. Each body paragraph develops a subdivision or subtopic of the topic. So, the number of the paragraphs in the body will vary with the number of subtopics. Bagian body esai terdiri dari satu atau lebih paragraf, di mana setiap paragraf mengembangkan subtopik dari topik esai. Jadi, jumlah paragraf pada bagian body esai akan bervariasi sesuai dengan jumlah subtopik dari topik esai. And the last one is the conclusion, which is like the concluding sentence in a paragraph, is a summary or review of the main points discussed in the body. However, although every essay needs a concluding paragraph, a concluding sentence is often not necessary for each of body paragraph, especially when the ideas in consecutive paragraphs are closely related. Dan yang bagian terakhir dari sebuah esai adalah conclusion paragraph atau paragraf penutup yang fungsinya sama dengan concluding sentence pada paragraf, yaitu rangkuman atau review dari poin-poin yang telah dibahas pada bagian body paragraf. Tapi, meskipun setiap esai memiliki concluding paragraph, pada sebuah paragraf concluding sentence is an optional. Artinya, esai yang ditulis setiap paragraf tidak harus ada concluding sentence-nya. You also need to know that an essay has unity and coherence just as paragraph does. Transition signals and the repetition of the keynotes help link the paragraphs and make the essay more coherent. Now, let me explain about the three parts of an essay in detail. Sekarang, saya akan menjelaskan ketiga bagian esai lebih detail. The first part is the introductory paragraph. Bagian pertama adalah introductory paragraph.
The introductory paragraph consists of general statements and the thesis statements. Introductory paragraph terdiri dari general statement dan thesis statement. Where the general statements and the thesis statement in an introductory paragraph each play a specific role in the essay. General statement dan thesis statement pada introductory paragraph memiliki peran masing-masing dalam sebuah essay. General statements introduce the general topic of the essay. General statement memperkenalkan general topic atau topik umum dari sebuah essay, and also capture the reader's interest, dan juga menarik perhatian pembaca. While the thesis statement states the specific topic, menyatakan topik dengan lebih spesifik. May list subtopics and main topics, dapat menunjukkan subtopik dari topik utama. May indicate the pattern of the organization of the essay, dapat mengindikasi pola organisasi penulisan esai. May indicate the writer's position or point of view, dapat mengindikasi posisi penulis berdasarkan sudut pandangnya. Is usually the last sentence in introductory paragraph, biasanya merupakan kalimat terakhir pada introductory paragraph. Now, look the example of introductory paragraph. Notice how the general statements in the introductory paragraph of the writing model that you see introduce the topic. Perhatikan bagaimana general statement pada introductory paragraph memperkenalkan topik yang akan ditulis untuk menjadi sebuah esai. The first sentence is about the tough middle school years. Kalimat pertama tentang tahun-tahun middle school yang sulit. The next sentence point out that there are large differences between boys and girls of middle school age and that this can cause a problem. Dua kalimat berikutnya menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan usia sekolah menengah dan ini dapat menyebabkan masalah. The next sentence explain how the issue of single-sex classes has been changing. Kalimat berikutnya menunjukkan bagaimana isu tentang kelas yang terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja telah berubah. And the final sentence or the last sentence is the essay's thesis statement. Kalimat terakhir adalah thesis statement. The thesis statements in the introductory paragraph example is specific. It explains the author's point of view about single-sex class education in favor of separating boys and girls in middle school and the reasoning that will be explored in the essay. Thesis statement pada introductory paragraph ini sudah spesifik, menjelaskan pandangan penulis terhadap pendidikan di mana siswa dalam kelas hanya terdiri dari satu jenis kelamin, laki-laki saja atau perempuan saja. Dalam hal ini, penulis mendukung adanya pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan, dan alasan-alasan yang akan dijelaskan berikutnya pada esai. Furthermore, there are several different styles of introductory paragraphs, but in this video, you will learn about two of them, the final introduction and the attention-getting introduction. Selanjutnya, terdapat beberapa style yang berbeda dalam penulisan introductory paragraph. Tapi pada video kali ini, kalian hanya akan belajar dua jenis style, yaitu the final introduction and the attention-getting introduction. A final introduction is so called because it's shaped like funnel, wide at the top and narrow at the bottom. Style ini disebut final introduction karena bentuknya seperti funnel, bagian atasnya lebar, kemudian makin ke bawah makin menyempit. It begins with one or two very general sentences about the topic. Each subsequent sentence becomes interestingly focused on the topic until the last sentence, which states very specifically what the essay will be about. Di mana introductory paragraph ini dimulai dengan satu atau dua kalimat umum yang beragam tentang topik tersebut. Setiap kalimat selanjutnya akan menjadi menarik dengan fokus pada topik sampai akhir kalimat atau kalimat terakhir, yang secara spesifik menyatakan tentang esai. So, writing a final introduction is like focusing a camera with a telephoto lens. You start with a wide picture and gradually narrow the focus so that just one object appears in the camera's viewfinder, your thesis statement. Jadi, menulis dengan style funnel seperti memfokuskan kamera dengan lensa telefoto. Kalian memulai dengan gambar yang lebar dan secara bertahap mempersempit fokus sehingga hanya ada satu objek yang muncul di jendela bidik kamera, yaitu
thesis statement kalian. Here is the example of funnel introduction style. The second style is called attention-getting introduction. Style yang kedua disebut attention-getting introduction. Another kind of introduction is one that captures your reader's attention. Pada style ini, penulis berusaha menangkap perhatian pembaca, yang secara umum ada 3 teknik yang biasanya digunakan. The first is telling a dramatic or funny story. Yang pertama adalah memberikan cerita dramatis atau cerita lucu. The second is using surprising facts or statistic. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan fakta atau data statistik. And the last is offering historical background. Dan yang ketiga adalah dengan memberikan gambaran histori atau sejarah. Here is the example of attention-getting introduction style. Now, I'm going to tell you more detail about the thesis statement. The thesis statement is the most important sentence in the introduction. It states the specific topic of the essay and often gives the writer's point of view. Thesis statement merupakan kalimat terpenting pada sebuah introductory paragraph. Kalimat ini menyatakan topik spesifik dari sebuah esai dan sering memberikan gambaran tentang sudut pandang penulis. For example, sometimes a thesis statement lists the subtopics that will be discussed in the body. Kadang, thesis statement menyatakan daftar subtopik yang akan didiskusikan pada bagian body essay, like this one. Because the thesis statement is so important, it must be written with special thought and care. Karena thesis statement ini penting, maka harus ditulis dengan hati-hati. You have to avoid these 3 common problems. Kalian harus menghindari ketiga masalah yang umumnya terjadi, seperti the thesis statement is too general. Contohnya, thesis statementnya masih terlalu umum. The second, the thesis makes a simple announcement. Atau tesisnya ini masih mengandung atau berupa pengumuman. And the last one is the thesis states an obvious fact, atau tesisnya menyatakan fakta yang sudah jelas. Now, let's see the example of thesis statement which is too general. This thesis statement is too general. Thesis statement ini terlalu umum. So, you have to improve it like, this example is also too general, so you can improve it like this one. Next, we will see the example of thesis statement which makes a simple announcement. This thesis statement makes a simple announcement because the writer announced to the reader that he or she will write about sport injuries. Thesis statement ini seperti memberikan pengumuman, karena penulis menyatakan I'm going to write about sport injuries. Artinya, penulis akan menulis tentang cedera olahraga. So, it will be better if this thesis statement is improved like this. And the last, we will see the example of thesis statements which states an obvious fact. Dan yang terakhir, kita akan melihat contoh thesis statement yang memberikan sebuah fakta yang jelas. This thesis statement states an obvious fact because everybody know that using internet is the super easiest way to do communication. Thesis statement ini menyatakan fakta yang sangat jelas karena setiap orang sudah tahu bahwa menggunakan internet merupakan cara yang paling cepat untuk berkomunikasi. So, it can be improved like this.
Now, I will explain about the second part of an essay, that is, body paragraphs. The body paragraphs in an essay are like the supporting sentences in a paragraph. They are the place to develop your topic and prove your points. You can use facts, examples, and other details to support your points. Quotations and paraphrases can also help to develop the subtopics that you explore in the body paragraphs. Bagian body essay sama dengan supporting sentences dalam paragraf. Bagian ini adalah tempat untuk mengembangkan topik kalian dan membuktikan poin kalian. Kalian dapat menggunakan fakta, contoh, dan detail lainnya untuk mendukung poin kalian. Kutipan dan parafrase juga dapat membantu mengembangkan subtopik yang kalian akan jabarkan pada bagian body essay. Now, look at the example. Based on the introduction paragraph, the thesis statement is, students can learn to control stress in 4 ways. Berdasarkan introduction paragraph ini, thesis statementnya adalah students can learn to control stress in 4 ways. It means when you write your body essay, there will be 4 subtopics to be discussed. Artinya, ketika kalian akan menulis body essay-nya, maka akan ada 4 subtopik yang harus didiskusikan. For example, in the first paragraph, you discuss about setting realistic goals. In the second paragraph of your body essay, you discuss about take up a hobby. In the third paragraph, you can discuss about exercise regularly. And in the last paragraph of your body essay, you can discuss about maintain close relationship with family and friends. Talking about organization and body paragraphs, the pattern of organization you choose will help determine the focus and order of your body paragraphs. Berbicara tentang organisasi atau struktur dari paragraf-paragraf yang akan menjadi body essay, pola organisasi yang dipilih akan membantu dalam menentukan fokus dan susunan dari paragraf pada body essay. Will the body paragraphs follow events in time order? Akankah paragraf-paragraf pada body essay mengikuti urutan waktu kejadian? Will they emphasize similarities and/or differences? Apakah paragraf-paragraf ini akan menekankan persamaan atau perbedaan? Will they each discuss an important point related to the main topic? Apakah paragraf-paragraf ini masing-masing akan mendiskusikan poin penting yang berhubungan dengan topik utama? Sometimes, the answer is depending on your topic. You will probably need to use a combination of these patterns. Kadang, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bergantung pada topik yang akan kalian tulis, karena kalian mungkin saja perlu untuk menggabungkan ketiga pola ini. The next thing that you have to know related to the body paragraphs of an essay is logical division of ideas. A basic pattern for an essay like paragraphs is the logical division of ideas. Pola dasar untuk esai seperti paragraf adalah pembagian ide yang logis. In this pattern, you divide your topic into subtopics, and each subtopic develops one important idea or point related to the main topic. Dalam pola ini, kalian membagi topik kalian menjadi subtopik, dan setiap subtopik mengembangkan satu ide penting atau poin yang terkait dengan topik utama. Each subtopic is discussed in a separate paragraph, and paragraphs are presented in an order that will make sense to your reader. Logical division is an appropriate pattern for explaining causes, reasons, types, kinds, qualities, methods, advantages, and disadvantages. Logical division adalah pola yang tepat untuk menjelaskan sebab, alasan, jenis, kualitas, metode, kelebihan, dan kekurangan. So, there are 3 things to remember when you write a logical division essay. Jadi, ada 3 hal yang perlu diingat ketika kalian menulis logical division pada esai kalian. The first is, divide your topic into subtopic and make sure your thesis statement indicates logical division. Yang pertama, bagilah topik kalian menjadi subtopik dan pastikan thesis statement kalian menunjukkan logical division. The second is, discuss each subtopic in a separate paragraph.
Dan yang kedua adalah diskusikan setiap subtopik dalam paragraf yang terpisah. And the last is use transition between paragraphs to guide your reader from one subtopic to the next. Dan yang terakhir adalah gunakan transisi antar paragraf untuk memandu pembaca kalian dari satu subtopik ke subtopik berikutnya. Thesis statements for logical divisions of ideas. When the organization pattern is the logical division of ideas, the statement may list each subtopic. Ketika pola thesis statementnya merupakan logical division of ideas, the thesis statement akan menyebutkan subtopiknya. For example, sometimes the thesis statement of a logical division essay may simply indicate the number of subtopics. Kadang, thesis statement dari sebuah logical division essay menyeratkan jumlah subtopiknya. For example, when an essay has only two subtopics, paired conjunction may be an effective way to list them. Ketika sebuah esai hanya memiliki dua subtopik, maka penggunaan paired conjunction seperti buat bla 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 and bla bla bla, not only bla 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 but also bla bla bla, merupakan cara yang efektif untuk menyebutkan subtopik ini. For example, a colon is often useful before a list of 2, 3, or more subtopics in a thesis statement. Tanda titik koma sering berguna sebelum menyebutkan 2, 3, atau lebih subtopik dalam sebuah thesis statement. For example, transition signals for the logical divisions of ideas. Transition signals are important to guide the reader through your essay. The ones you might use for a logical division essay include many that you already know. Review the chart for a list of common transition signals. Jadi, penggunaan transisi signal ini sangat penting untuk membantu pembaca dalam membaca esai kalian. Here is the example of transition signals that you can use. Transition signals between paragraphs. Menghubungkan paragraf dengan transition signals membantu pembaca kalian melihat bagaimana subtopik terkait. Tautkan satu paragraf ke paragraf berikutnya dengan menambahkan transisi ke kalimat topik paragraf kedua. Transisi ini dapat berupa satu kata, satu frase, atau dependent clause yang mengulang atau meringkas ide utama dalam paragraf sebelumnya. The last part of an essay is the concluding paragraph. Bagian terakhir dari sebuah esai adalah concluding paragraph. The conclusion is the final paragraph in an essay. The conclusion atau paragraf yang berisi kesimpulan adalah bagian terakhir dari sebuah esai. It has 3 purposes. Bagian ini memiliki 3 tujuan. The first is it signals the end of the essay. Memberikan tanda bahwa paragraf ini merupakan akhir dari esai. To do so, begin your conclusion with a transition signals. Jadi, mulailah conclusion paragraf kalian dengan menggunakan transition signals. The second is, it reminds your reader of your main points, which you can do by summarizing your subtopics and or paraphrasing your thesis. Conclusion paragraph mengingatkan pembaca kalian tentang poin utama kalian, yang dapat kalian lakukan dengan meringkas subtopik kalian dan atau memparafrasekan tesis kalian. And the last is, it leaves your reader with your final thoughts on the topic. This is your opportunity to convey a strong, effective message that your reader will remember. Conclusion paragraph membuat pembaca kalian memiliki pemikiran akhir tentang topik tersebut. Ini adalah kesempatan kalian untuk menyampaikan pesan yang kuat dan efektif yang perlu untuk diingat oleh pembaca kalian.
Techniques for memorable conclusions. Teknik untuk menulis conclusion yang berkesan. Beberapa teknik yang dapat kalian gunakan untuk menulis kesimpulan yang berkesan antara lain membuat prediksi, menyarankan hasil atau konsekuensi, merekomendasikan solusi atau ajakan untuk bertindak, atau mengutip otoritas. It is the example of make a prediction in your conclusion paragraph. It is the example of suggesting results on consequences in conclusion paragraph. And this is an example of recommending a solution or a call for action in the conclusion paragraph. This is the example of quoting an authority on the topic in the conclusion paragraph. Okay, that's all my explanation about the 3 parts of an essay. Semoga bermanfaat and thank you for watching.